want justice. सोडचिना रे सोडचिना. जिंकले बघाय सोडचिना. सोडचिना रे सोडचिना. जिंकले बघाय सोडचिना. We want justice. We want justice. आमका नका आमका नका. बंदारो आमका नका. आमका नका आमका नका. बंदारो आमका नका. आमचे गाव आमका जाय. आमचे गाव आमका जाय. आमची देवळा आमका जाय. आमचे गाव आमका जाय. आमची बाटा आमका जाय. आमचे गोय आमका जाय. We want justice. 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 आमका नका आमका नका. बंदारो आमका नका. आमका नका आमका नका. Justice. We want justice. तुझे 1000 स्क्वेअर मीटर असते ते 1000 स्क्वेअर मीटरान जाता तुमचो तो आनी ती रिवर बँकार आसा जागो आमी प्लॅन पयला तुमी काडले ते सर्वे नंबर 3/3 तुमी मेजून थंय काडला तो केन्ना सर पळोवना तुमी आतां थंय जेन्ना आयन ओर जेन्ना काडून ट्रान्सपोर्ट केलो तेजी ट्रायल तुमी परमिशन घेतला मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन आणि तो आयन ओरूच तो आसो तो आयन ओरूच खंय सायडीन तुमी गाडी व्हेल्या आमचे कडेन फोटो आसात सर गाडी व्हरोन खंय तुका कोणाले बोगऱ्यांक घातल्या पळय तो आमकां खबर आहा आमी हांगा बेश्टी हे म्हणून येवना सर आमचे कडेन सगळें प्रॉपर आमी इन्व्हेस्टिगेशन करून प्रॉपर कन्सल्ट करून सगळो आमचो हे करूनच येयल्या आनी हो प्रोटेस्ट आमी तेच खातीर करता आयज आमकां आमी हांगा एश्युरन्स जाय आमकां तूं आतां सर तुका जाय जाल्यार तूं आतां तुमच्या हायर ऑथॉरिटीज कॉन्टेक्ट कर आतांच्या आतां आनी तांकां सांग की हो खड्डो आयच्या आयज तेजेर एक्शन चालू जावपाक जाय पयर आमकां पयर आजून तरी आमकां थंय कोण सेफ्टी ना कांय ना पयर मामलेदार येवन सांगलें आमकां थंय सेफ्टी कोण तरी हे दिता म्हणून बट थंय दवरिना आमी तेंय अंडरस्टँड करता पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन स्टाफूय ना थंय दवरून घालून कितें आनी थंय हे बट इट इज नेसेसरी बीन आसा न्हू तुमी काय एक्शनूय घेयना ह्यो एक्शन जाल्यार तुमचेर जावप ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर जावप एक्शन येता FIR अशें सोडून म्हणून कोण वयता सर एक वर्सां सर तुम्ही म्हणटा प्रोटेक्शन दिया म्हणटा आमी कितें प्रोटेक्शन दिवपाक जाय सर तुमी तो गव्हर्मेंटान घेतले कडेन आसा आयकाय सर तुमी गव्हर्मेंटान तो घेतले कडेन आसा तुमी चालू करता पयलीं आमगे प्रोटेक्शन घेतलेलें ना आयकय तुमी तो सर पुरोवपा जाय मेन म्हणल्यार कशें भुरगीं पडटलेच ना तुमी ते उदक एक्युमुलेट जाले कडेन 1 वर्स जालें की तुका डेंगू जावंक शकता मलेरिया जावंक शकता महामारी पसरपाक शकता गांवांत तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतले कितें जावंक शकता तुमी फेन्सिंग केलें म्हणून जायना तो पुरोवपा जाय कित्याक तुमी ओडून सोडून दिला तो थंय तुमी कांय करपा ना सोडून दिला तो पुरया न्हू कितें जाल्यार डेंगू जाल्यार कितें जावंक शकता तितून मान्य आसा तेजी कितें मागीर फेन्सिंगाक हे जातली तुमी फेन्सिंग केलें म्हणटा फेन्सिंग तुमी मनशां लावन करतली जनावरां लावन करतली तितून मान्य आहा डेंगू आहा कितें जावंक शकता वाचतात तुमी आमची डिमांड हेच आसा सर पण आता आमी कितले दीस जाले आयज 18 दीस जाले आमी धरणे आंदोलनात बसल्या तुमकां खबर आसा तुमचे जे हे आसा ते काम चल्लां ते इलिगल पद्दतीन चल्लां हें तुमकां खबर आसा आमी इतले दीस वारंवार 18 दीस तुमकां तुमचें एलिगेशन करता आमी अशें आसा म्हणून तुमचे कडेन जो जागा आसा तो सुद्दां आजून तुमी घेतलेलो ना सेकंडली सर जेन्ना आमी एक कंप्लेन केल्ली ह्यो जो खड्डो तुमी पयली सायडीचेर जो मारलेलो ती आमी डेप्युटी कलेक्टराक एक कंप्लेन दिल्ली सो ते प्रमाणे डेप्युटी कलेक्टरान तुमकां लेटर केला डायरेक्ट केल्ले तो खड्ड्याचेर एक्शन घे म्हणून आम्ही हे लेटर केला हेड ऑफिसरा प्लस आमी कितें सांगला आमी ते प्रॉपर व्हेरिफिकेशन करतले आनी हायर ऑफिसरा कडेन येवन मागीर आमी तुमचो तो केन्ना कोण पडोन व्हरतली तुमची सर आतां एक सांग तुमी एक काम कॉन्ट्रॅक्टराक दिलें न्हू तुमी कितें तरी गायडलायन्स घालून दिल्ले आसतले ताका सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाय आतां एक बिल्डींग बांदता जाल्यार ताका पत्री लावन फेन्सिंग करपाक जाय ना तुमी आमी तुमकां काय म्हणना सर ही हें जें हें जालां तें कॉन्ट्रॅक्टराचें नेग्लिजन्स आमी हे जे तुमकां काय म्हणना बट तुमी एज अ डिपार्टमेंट म्हणून तुमी ताका कॉन्ट्रॅक्ट दिता जाल्यार कितें घातलेलो आसता तेजेर हें आसता न्हू की बाबा तुमी सारको प्रॉपर सेफ्टी हें बसून हें करून तुमी करपाक जाय
हे तेणी डायरेक्ट करपाक जाय जाल्यार तुमी जर तेणी जर करुना 1 वर्स असो उरलो जाल्यार तुमी तेका जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेका ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय. अशी कामां जर पब्लीक जर लायफाच्या पब्लिकाच्या सेफ्टी कडेन जर खेळटा कोण मनीस जाल्यार त्या मनशाक काम करपाक आनी परत गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक तो लायबल ना, तो ब्लॅकलिस्ट जावपाक जाय. तुमकां आमचे हे आसा ते रेग्युलेशन रुल्स एंड रेग्युलेशन हे फॉलो करपाक बसयल्यात. कोणाचे वयल्यान गायडलायन्स येयले म्हणून आयकले आनी तुमकां जाय तशें केलें हे कायदो सांगना न्हू सर. तुमी एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट तुमकां एज अ आमचे टॅक्स पेयरा पयशांच्यान आमी कितें तरी वयता न्हू. हे पॉलिटिशियन आसा ते 5 वर्सां खातीर आसा. तुमी जो पर्यंत तुमी रिटायर जायना तुमी हांगा आसतले. यू आर रिस्पॉन्सिबल मनीस तुमी हांगा सर. कितेंय जालें आतां फाल्यां सकाळीं सर आमी आतां पळयलां कितें जातलें जाणा. फाल्यां जर हे कोर्टान कितें जालें जाल्यार एक्शन कोणाचेर जातलें सर तुमचेर जातल्यो सर. आयज आमी पळयलां जे आतां पुलीस डिपार्टमेंट सुद्दां पळयला ते इतले पुलीस सर हांगा हाडून दवरपाचें कारण कितें गरज ना. आमी हांगा वायलन्स करपाक येवना आसलेले पळय. आयज सुद्दां आमकां खबर आसा ते लॉ एंड ऑर्डराक येता हे पूण ही त्रास न्हू तेंकांय त्रास. तेंची आनी कितलीशीं कामां आसा. आयज आमकां पुलीस फोर्स कितलोसो कमी पडटा पूण हे अननेसेसरी तेंकांय त्रास. आनी फाल्यां जर हांगा कितेंय जर जालें मातशें कितें आयज पयर जालें तशें एक्शनूय जातले तेंचेर तुमचेर जातल्यो. ह्यो आयज परिस्थिती अशी आसा. एक्शनूय पुलिसांचेर जाता जावं हे ऑफिसर्स जे कोण आसा तेंचेर जाता. वयल्यान तुमी आयकतात वयल्यांचें तुमची कांय चूक आसना आमकांय खबर आसा आमी मान्य. बट तुमी एज अ हे तुमी रिस्पॉन्सिबलूय बीन जाता ते हेका तुमचेर एक्शन घेवपाक. कित्याक तुमी तेंचें आयकलें. तुमी जेन्ना हांगा बसता तुमी तेंकां गायड करपाक जाय. जे तुमकां सांगता सर ते अशें जावपाक शकना म्हणून. आयज जे सर ते तुमी डिगींग केलां ते सर्वे नंबर 3/3 आमी केलां. तेजी तुमची एनओसीच ना कोणी घेवकूच ना. चौगुलेचो जागो सर कितलो आसा कितें कितें आसा सर कोणालो तो कोणाचो सर 3/3 हय तो हा तो चौगुलेचो सर कितलो जागो आसा खबर आसा तुमकां. चौगुलेन तुमकां 3 हे दिल्या 3/1 3/2 आनी 1/1. ही खंय खंय आसा 1/1 खंय आसा 1/1 हय पूण ती खंय आसा ती खबर आहा तुका. ती आमची जी गणपतीची जी शेड आसा पळय पावयता ती गणपती ती शेडीन हो सर्वे नंबर 1/1. एक वर्ष आता केन्ना करपाचो ना ना दुसरें तुका विचारतो केन्ना आसतलो ही चाक म्हणटा सोडून आनी इतले दीस आतां 8 दीस ते बसले तूं सगळी खबर आहा ती सिच्युएशन कशें आहा तें आजून 8 दीस आजून विचारपाचें उरला. आमी ऑलरेडी हे लेटरा हय आमी लेटर कोण मेलो बुडोन हो पडलो भितर मागीर कितें. आतां तूं म्हणटाले जून जुलय पावस स्टार्ट जालो मे एंडिंगासून मागीर कितें. हायर ऑफिसराक विचारून हय हायर ऑफिसर बरा हायर ऑफिसर मेलो मागीर कोण येतो हायर ऑफिसर येतलो विचारून करचो न्हू. ना विचारीत रावा यार मागीर म्हणत रावा 18 दीस जाले सर आमी बदल्यात. विचारपाक कितले दीस जाय. कंप्लेन केन्ना दिल्ली आमी. हायर ऑफिसर कंप्लेन केन्ना दिल्ली. तो खंय रावता हा 8 दीस आसा तूं पावना हायर ऑफिसर विचारपाक. तूं तकली हालयता हा म्हणटा सगळें म्हणटा बरें आहा पूण उत्तर दिलो कितें हांव दिलो तुका चोयता ते तुका सांगता वय म्हणटो एग्री म्हणटो. हायर ऑफिसर अमेरिकेच्यान 2 दिसान पावता मरे. पुरोवपा जाय म्हणना पुरोवपा नाका तशी म्हणना रे. पुरोवपा ना हायर ऑफिसराक विचारून तेच तूं म्हणटा पुरोवपा नाका पुरोवपा नाका म्हणना. हा पुरोवपा जाय म्हणटो. हायर ऑफिसराक पुरोवपा विचारून नाका कितें जाय जायो नाका. अरे हांव हायर ऑफिसराक विचारून सांगतो न्हू. अरे तो हॉटेल पण परत म्हणपाक तूं येई म्हणून वयता. तुम्ही सांगतो म्हणटकीर आतां ना विचार तूं आतां कितें आसा आमकां सर सांगतो न्हू आतां पळय आतां आमी पळय सर आतां तुका सांगपा येवना. तूं रॉंग घेता आतां आमी तुका सांगपा येवना. तुका आमी तें सांगलें तें विचारपा येयलें कित्याक करूं नका म्हणून. सगळी केला पूण तेजें न्हू लेटर केलें तें जालें केन्ना केल्लें लेटर तेजेर अजून कितें जावना. रोखडेच आमी आमकां तें आमकां आमी आन्सर कितें जायो. आमी लेटर केल्लें तुमी लेटर केलें त्या लेटराचेर आयज पर्यंत कारवाय कित्याक जावना तो आन्सर दी. आनी तुजी कारवाय तूं केन्ना करता ती डेट म्हाका दी. आपूण आयजच्यान चालू करता फाल्यांच्यान चालू करता हें सांग म्हाका पुरोवपाचें तेन्ना आमी वयता नाल्यार आमी बसता हांगा. आतां तुगे हायर तूं उलय सर तुका जाय जाल्यार आमी टायम दिता. तुगे हाय ऑथॉरिटीचा ते गेले हिंगा वचनाय
आपल्या कितें उत्तर दी, आपल्या तेंका दिवपाक जाय न्हू आनी मिडिया समोर उत्तर दी. आणि ते सांग हो बेगीतल्या बेगीन हेजेर हो जो बंधार आसा तो बेगीतल्या बेगीन स्क्रॅप करा म्हणून. या लोकांचे हाल करनाकात. हे लोक ते बसले आमी सुशेगाद पिसफुली प्रोटेस्ट करतात. सो ह्या हाल करनाकात तेंचे ते जाणट्यांचे. आणि तुम्ही बेश्टे येऊन कित्याक कितें करनाका ते कामां. आनी जे तिसरो म्हणटा ते हेजेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर कितें एक्शन तुमी घेतले तेंय आमकां कळपाक जाय. पयलीं म्हणल्यार पयलीं तुमकां एक क्लियर करता, आमी भितरच्या ऑफिसांत गेल्ले ते कोण फायल्यो जावं आलमाऱ्यो बिलमाऱ्यो घेवन येवना. आमी भायर सरता आसतना पयलीं साहेबाक सांगलेलें आमकां पयलीं चॅक करा, हात वयर काडून आमी ऑफिसाच्यान भायर सरलेले आसा. आतां मेन मुद्दो म्हणल्यार आयज आमी ह्या WRD डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा घेवन येयल्ले आनी हे जे इंजिनियर आसा एका आमी आयज विचारपाक येयल्ले जे हो हेणी जो 1 वर्सा पयलीं जो एक खड्डो मारून दवरला आनी जो अनसेफ कंडिशनान तो थंय दवरलेलो आसा, तितून जे उदक भरला ते साठवला, तेचेर वेगळे वेगळे तराचे डिजीज आमकां ह्या गांवांत पसरपाक शकता. हेजेर आमी एक डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेन केल्ली फाटीं गेल्ल्या 1 वीक पयलीं आनी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान हेंकां डायरेक्ट केल्लें की तेजेर एक्शन घेया म्हणून. हेजेर आयज पर्यंत एक्शन जाल्ली ना. सो आमी तेका आयज क्वेश्चन करपाक येयल्ले की हेजेर कित्याक क्वेश्चन जावना. आनी आमी तेका क्लियरली सांगलेलें आसा की जो पर्यंत आमकां ते बरोवन इन रिटर्न दिना, सारके आन्सर करना की हो जो खड्डो जो आसा हो केन्ना पुरयता, तो पर्यंत आमी हांगा हालपाना. आनी सेकंडली तेका सांगला जे तुमचे जे कामां जी तुमी केल्या ही इल्लिगल पद्दतीन तुमी केल्ली आसा, तेका हे जे ऑर्डर आसा जे PWDन जे सुद्दां तांकां जी NOC ग्रांट केल्यार तेजेर जे क्लियरली मेन्शन केला की कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कडल्यान जे काम करात तेजे पयलीं तुमी काम स्टार्ट करपाक शकना. हे क्लियरली मेन्शन केला आनी ते ताका हांवें वाचून दाखयला. अशें हे इल्लिगल पद्दतीन अंधाधुंदी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हे जे WRDन जे काम केलां तेजेरूय बीन आमी तेका एक आमचो जो ठाम विरोध दर्शयला आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तेका ब्लॅक लिस्ट करपाची आमी तेका मागणी केल्ली आसा. आयज आमी पळयला की हो जो बंधारो जे आमच्या मिराबाग गांवांत हाडला हो फक्त हेणी आपली पोटां भरपा खातीर खंय हाडलेलो असो दिसता आमकां. कित्याक हेंच्या कडेन क्लियर अशें हेंचें कांयच डॉक्युमेंटेशन ना. आनी आमी हांगा क्लियरली आमचो एक स्टँड तांकां सांगलेलो आसा की हो बंधारो आसा तो बेगींतल्या बेगीन हो तो प्रोजेक्ट आसा हो कॅन्सल करचो. आनी आमी आतां क्लीन स्टँड घेतले की जो पर्यंत ते आमकां हे दिना इन रिटर्न आमकां दिना की हो जो खड्डो केन्ना पुरयतले ते पर्यंत आमी हांगसरल्यान हालपाचें ना. आमी हांगा हे आंदोलन करतले. आमी आमचे डेमोक्रेटीक वे आसा, नॉन वायलंट पद्दतीन हे आमचें आंदोलन हांगा ह्या ऑफिसाच्या भायर आमी करतले ते आमी तांकां सांगलेलें आसा.